यदि आप आईआरबीओएसपी जॉब करने इच्छुक अच्छा ताहले किछिटा पॉइंट आपको मन रखा पड़ो एवं ताकू फॉलो करने पड़ो जो आप आईआरबीओएसपी जॉब पाया बहुत सहज हो। बहुत पिला बहुत परिश्रम करते किंतु ठीक समय ठीक काम कर जहाँफल से जॉब पाई न था। तेणु मोर गोटे अनुरोध आज मुझे जो पॉइंट कहबी ताहा ध्यान देवे एवं ताकू अप्लाई करेंगे निश्चित आप जॉब करें। तो फास्ट कथा है जदि आप जेकोसी जॉब अप्लाई कर आईआरबीओएसपी हो कि अन्य कौन जॉब हो तो फास्ट आपको देखा पड़ो तार सिलेबस देखा पड़ो। जदि आप सिलेबस वाइज पढ़ुंट ताले आपको सहज हे रिटिन क्लियर करने एवं जो पोस्ट जिते आसूची देखु तार सिलेबस आप निश्चित देखिकी पढ़ापढ़ी करूँ एवं सफिशिएंट टाइम आप दिंतु। मैंने आईआरबीओएसपी पढ़ापढ़ी कर फॉरेस्ट गार्ड पढ़ापढ़ी कर तो आप गोटे फास्ट रुटीन करूँ। रुटीन करने कौन हो आप को विषय उपर फोकस करूँ तो ताकू आप तर्जमा करूँ। कहीं देखु जो मैंने रुटीन कर न तो प्राय पिला कौन कर जोटा जो सब्जेक्ट आपको सहज लगुच जोटा आपंकर इच्छा थी तो से सब्जेक्ट उपर ही से कौन करते ना अधिक समय दे था जहाँफल कि से विषय ही से मार्क आनी था तो अन्य सब्जेक्ट उपर मार्क आनी न था जहाँफल से कौन करते ना आप क्वालिफाई करपारती ना। प्रत्येक सब्जेक्ट आपंकर जो सिलेबस रही तो सिलेबस प्रत्येक सब्जेक्ट आपको देखापी पड़ो आपंकर इच्छा थाऊ कि न था आपंकर से सब्जेक्ट भल लगू कि न लगू। तेणु प्रत्येक सब्जेक्ट उपरे आपको फोकस करने पड़ो। मिनिमम आप जॉब करने इच्छुक अच्छे 8 घंटू एबव आप पढ़ापढ़ी निश्चित करूँ। ये फिजिकल रही तो फिजिकल उपरे भी आपंकर लक्ष्य रहा दरकार। तो जो मैंने फिजिकल करूँ भल कथा से प्राक्टिस रखि निहाती दरकार। आ जो मान फिजिकल हो ना फिजिकल प्राक्टिस करवा निहाती दरकार। आप डॉक्यूमेंट ठीक रखा दरकार। जो मान डॉक्यूमेंट ठीक ना से डॉक्यूमेंट ठीक कर नहीं जाए एवं सबुठार बड़ कथा आप जेकोसी जॉब अप्लाई करुँच कौन हो ना बहुत सारा पिला भावुए ना मु मोबाइल रे अप्लाई करदेवी कि आपंकर लैपटॉप रखि अप्लाई कर दे तो बहुत सारा पिला अच्छा निजे निजे अप्लाई कर इंटरव्यू दौरान किंतु एमती बहुत सारा पिला रही जो मैंने अप्लाई कला बहुत भूल भाल करूँ कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाऊँगी। तेणु से भूल जमारू करूँ ना। जदि आप सियोर अच्छा मुझे फॉर्म अप्लाई करी एवं मोर 100% ठीक हम एवं मु इंटरव्यू दे पारुची ताहले आप निश्चित अप्लाई करूँ निजे अप्लाई करूँ ना अन्य आपंकर जो साइबर रही कि आपंकर जनसेवा केन्द्र रही जो मैंने ऑनलाइन बेसिस काम कर दिंतु 50-60 टका नब किंतु आप अप्लाई करें। सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा आजिकार वीडियो रही सेटा होची आपनकर कास्ट। आपन जो कास्ट रे बिलोंग करछंती आपन से कास्ट रे ही अप्लाई करंतु। आपन को बटालियन रे केते पोस्ट अछि ताकू मध्य ध्यान रखिया निहाती दरकार। जदि सपोज आपन निज एरिया रे जो बटालियन अच्छी जदि आपन से कैटेगरी पोस्ट नहीं ताहले जदि आपन सेतिरे इच्छुक अछंती ताहले आपन से पोस्ट अप्लाई करंतु। नचेत आपन जो बटालियन रे अधिक वैकेंसी अच्छी कि आपन जो कैटेगरी ऑफ वैकेंसी अच्छी तो सेतिरे आपन अप्लाई करते तो सेटा आपन ऊपर डिपेंड करे आपन को बटालियन रे अप्लाई करे। तो बहुत सारा पिला कौन कहते जेहेतु दूर बाट हो जाउछि तो बहुत सारा पिला अन्य बटालियन को जाती नहीं अप्लाई कर न था। तेणु जोड़ा पाख हो तो से बटालियन से मैंने अप्लाई करी जहाँफल ना कौ बटालियन रे केते मार्क रे सिलेक्शन जीव एटा तो कहीं कही पारे नहीं कारण को बटालियन रे अधिक सिलेक्शन जीव को बटालियन कम सिलेक्शन जाए। जमी आपंकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस गला बहुत सारा पिला अधिक मार्क रखी जॉब पाई ना तो बहुत सारा पिला भी एमती अच्छा कम मार्क रखी जॉब कर। तेणु बेटर हम आप चूज करेंगे उपयुक्त बटालियन चूज करें तो कौ बटालियन आपको नियरेस्ट हो आप इच्छुक अच्छे अप्लाई करती जोड़ा आपंकर दूर हो जाऊँगी जदि आप इच्छुक अच्छा आप देखुए पोस्ट अधिक अच्छी से अप्लाई कले जॉब पाइबा सियोर हेबी ताले आप जातु से बटालियन अप्लाई करूँ एवं जॉब
କରନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ IRUSB ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି 2ଟି ବଟାଲିୟନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବଟାଲିୟନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଟାଲିୟନ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଟାଲିୟନରେ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେ ବଟାଲିୟନରେ SCBC ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ UR ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ତେଣୁ ବେଟର ହେବ ଯଦି ଆପଣ ସେ ବଟାଲିୟନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଗଲା, ଯଦି ଆପଣ URରେ ମାର୍କ ରଖି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର SCBCରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। କେନ୍ ସେ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଆପଣ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲା ପିଲା ଜବ୍ କଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ସରିବାକୁ ବସିଲାନି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଆସିଲା ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ପିଲା ପାଇଲେ, ସେ ବି ଗଲେ ଜବ୍ ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛନ୍ତି ବା କେତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ରିଟିନ୍କୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କାମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ତ ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସିଲାବସ୍ ସାରି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜବ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଫସିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁ, ସେ ଡିଫେନ୍ସ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ଆସୁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜବ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଜବ୍ ଯେମିତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଉ କିମ୍ବା SCBC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ସାର୍ ମୋର 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି, ତ ବରାବର ହେଉଛି ଯେ ମୋର ସାର୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ତ ମୋର ଉପରେ ଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଟିକେ କମିଗଲା, ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ ଜମ୍ପ ହେଉନି, ହାଇ ଜମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ସହଜ ହେବ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ହେଉନି, ହାଇଟ୍ ହେଉନି, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ହେଉନି, ହାଇ ଜମ୍ପ ହେଉନି, ତ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ହାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ହାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବରାବର ହେଉଛି କିମ୍ବା 1-2 ଇଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରେ। ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ହାଇଟ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ବେଟର୍ ହେବ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି, ଯଦି ଆପଣ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନିହାତି କରୁଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଫିଜିକାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ରିଟିନ୍ ଅଛି, ରିଟିନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ବଟାଲିୟନ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।